নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেলের নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। आइए देखते हैं मजा आएगा। ডোন্ট কেয়ার ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। এইবার আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, আমার চ্যানেলটা এসে সাবস্ক্রাইব করে দেন, পেজটা ফলো করে দেবেন। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, যে দেশের শত্রু কারা হতে পারে, দেশের শত্রু নেতৃত্ব কারা দেয়, এবং এই ভারতবর্ষে থেকেও ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে যে গোটা পৃথিবী যেখানে দাঁড়িয়ে একটা আনন্দ উৎসবের মধ্যে আছে, সেখানে এই ভারতবর্ষে একটা প্রতিবাদ মিছিল বের করেছে। এবার ভাবুন তো দেখি, আমরা কোন দেশে বসবাস করছি? এই সমস্ত আহাম্মকদের এই ভারতে থাকার অধিকার আছে কিনা, এবং ভারতের সংবিধান এত দুর্বল কেন, এটাকে নিয়েই আমার প্রশ্ন। যাই হোক, ভিডিওটা আপনারা দেখবেন এবং অন্যকে দেখানোর জন্য সুযোগ করে দেবেন। এই ভারতের শত্রু কারা, এই ভারতকে শাসন করছে কারা, আর কারা ভক্ষণ করছে, আর কারা সুরক্ষা দিচ্ছে, এই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই ভারতের বিরুদ্ধে আন্দোলন কারা করছে, যেখানে দাঁড়িয়ে জঙ্গলি নেতা মৃত্যুর পরে হয়তোবা পৃথিবীতে কয়েকটা দেশ, কারণ যারা জঙ্গলি কার্যকলাপের সাথে যুক্ত এবং জঙ্গলি কার্যকলাপ পছন্দ করে, তারা হয়তোবা সাপোর্ট করছে। দেখুন ভিডিও, দেখতে দেখতে কথা হবে। আসছি ঘুরে। सड़कों पर महिलाएं, जुटे लोग। ये विरोध प्रदर्शन है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत को लेकर। हिजबुल्लाह चीफ की मौत को लेकर भारत में भी बवाल शुरू हो गया है। बीती 27 सितंबर को इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ और उसकी बेटी की जान चली गई। नसरल्लाह की जान जाने को लेकर जम्मू कश्मीर के बड़गाम में इजरायल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। साथ ही बड़गाम इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हसन नसरल्लाह की मौत की मुखालफत की। इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन श्रीनगर के पुराने शहर में भी हुआ। इसके अलावा कई जगहों पर छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को शहीद बताते हुए रविवार को अपना चुनावी कैंपेन रोकने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह लेबनान और गाजा के लोगों के साथ खड़ी हैं। इस बीच मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बयान सामने आया है। मामले को लेकर उमर अब्दुल्ला ने पल्ला झाड़ लिया। हालांकि उन्होंने इजरायल पर निशाना जरूर साधा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी में हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है, उसको लेकर के महबूबा जी का बयान है, उन्होंने पूरी कैंपेन कैंसिल कर दी है आज की। तब मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। हम तो वैसे भी इजरायल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजरायल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजरायल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। हम तो वैसे भी इजरायल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से
बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। সত্যি কথা বলুন তো, এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মনে হচ্ছে না এরা ভারতের শত্রু? এরা ভারতকে একটা শত্রুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এরা ভারতের থেকেও ভারত বিরোধী আন্দোলন করছে কিনা বলুন? অবশ্যই করছে। যেখানে দাঁড়িয়ে ভারত সমস্ত বিশ্বে জঙ্গি সংগঠনের পরে একটা আইনতভাবে, ন্যায্যভাবে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং যুদ্ধ করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে এই ভারতবর্ষে, এই ভারতের মাটিতে থেকেও তারা এই জঙ্গি সংগঠনের মদত জোগানোর জন্য রাস্তায় নেমেছে। যাই হোক, ভিডিওটা দেখবেন এবং অপরকে দেখানোর সুযোগ করে দেবেন, কারণ জানতে হবে, বুঝতে হবে কারা ভারতকে ভালোবাসে আর কারা ভারতের শত্রু। এই শত্রুর সঙ্গে আগামী দিনে আপনারা অতিরিক্তভাবে জবাব দেবেন কিনা এবং একে শাস্তি হবে কিনা সেটাকে নিয়ে আমার প্রশ্ন রেখে গেলাম ভারতবাসীর কাছে এবং পৃথিবীরবাসীর কাছে। যাই হোক, ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর এই সমস্ত ভারত বিরোধী কাজবাজ যারা করে তাদের চরম শিক্ষা দেবেন। আগামী দিনে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসতে চলেছি। ততক্ষণ বিদায়, নমস্কার। Madam, when sorry.